नमस्कार दर्शक बंधु मैंने आसतु आज आम जाणीने सावित्री व्रतर 30 नीति नियम विषय। नंबर 1 सावित्री व्रत क्यों तिथि पड़े। प्रतिवर्ष सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास अमावास्या तिथि पड़ी था। चलित वर्ष ज्येष्ठ मास 26 मे रे पड़ुछि। आसतु जानिबा नंबर 2 सावित्री व्रत केउ माने करि परिबे। सांग माने प्रत्येक साधवा नारी माने एही सावित्री व्रत को पालन करि परिबे। एबे जानिबा नंबर 3 सावित्री व्रत रे केउ रंगर साड़ी चूड़ी पूजा करा जाई थाए। सांग माने सावित्री व्रत रे नाली रंगर साड़ी चूड़ी पूजा करा जाई थाए। माता पार्वतींकर पूजा करुथिले कला संख्या भी पूजा करि परिबे। आसंतु एबे जानि नेबा नंबर 4 सावित्री व्रत रे केउ रंगर व्रत को पूजा करा जाई थाए। सांग माने मार्केट रे तीनोटी कलर रो व्रत मिली थाए, हळदिया, धळा आउ नाली। ता भितरु हळदिया व्रत एवं नाली रंगर व्रत को पूजा करि परिबे। आसंतु एबे जानि नेबा नंबर 5 केउ हाथ रे सावित्री व्रत को पिंधिबा उचित। सांग माने सावित्री व्रत को डाहाण हाथ रे पिंधिबा उचित। एबे जानिबा नंबर 6 केउ देवादेवी को सावित्री व्रत रे पूजा करा जाई थाए। सांग माने सावित्री पूजा दिन देवी सावित्री, माता लक्ष्मी एवं माता पार्वती को पूजा करा जाई थाए एवं प्रभु नारायण, प्रभु शिव शंकर को मध्य पूजा करा जाई थाए। सांग माने वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिबे। आउ जदि एही वीडियो रु आपण माने किछि शिखिबा पई पाइथिबे ताहाले वीडियोटी को गोटे लाइक करि देबे। तेबे चलंतु एबे जानिबा नंबर 7 सावित्री व्रत रे जम देवता को पूजा करा जाए कि नाही। सांग माने राजा सत्यवानंकर जीवन फेराई देइथिले धर्मराज जम। रानी सावित्री सेथिपाई जम देवता को पूजा करिथिले। सेथिपाई धर्मराज जमकर मध्य पूजा चाहिले करि परिबे। स्वामीकर दीर्घायु पई जमराजंकर पूजा करिबा उचित। तेबे आसंतु एबे जानिबा नंबर 8 कोन पई सावित्री व्रत पालन करा जाए। सांग माने एही दिन जमराज राजा सत्यवानंकर जीवन फेराई देइथिले। आउ सेथिपाई रानी सावित्री एही व्रत को सेही दिन ठारो आरंभ करिथिले। आउ सेथिपाई एही व्रत को स्वामींकर दीर्घायु कामना पाई सावित्री व्रत पालन करा जाई थाए। जणे सधवा नारी बंचिथिबा पर्यंत हातरे शंखा सिंदूर रहिबा पाई एही व्रत पालन करा जाई थाए। आसंतु एबे जानिबा नंबर 9 सावित्री व्रत रे कौन खाइबा उचित। सांग माने सावित्री पूजा रे जेउ फल पूजा होई थाए सेही फल खाई परिबे। फल को जूस करिकि मध्य पी परिबे, सागुपणा पी परिबे, गजा मुग बा गजा बूट खाई परिबे। एही सबु पूजा होई थाए सेही जिंस ही आपण माने खाई परिबे। बाहरु किछि भी खाइबा उचित नहे सेही दिन। एबे आसंतु जानिबा नंबर 10 सावित्री व्रत रे कौन खाइबा अनुचित। सांग माने सावित्री व्रत दिन कौनसी भी जिनिस रंधा होइथिबा खाद्य, पियाज, रसुण, चाहा, पीता, कषा, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि खाइबा बिल्कुल भी उचित नुहे। चलंतु एबे जानिबा नंबर 11 केउठी सावित्री व्रत करा जाई थाए। सांग माने सावित्री व्रत को बरगछ मूले, घरे किंबा मंदिर रे पूजा करा जाई थाए। आपण माने देखिबे आपण मानक जागा रे कोउठी करूछंती सेही हिसाब रे आपण माने देखिकि सेही पूजा को करिवे। आपण माने चाहिले घरे मध्य एही पूजा को करि परिबे। एबे जानिबा नंबर 12 सावित्री व्रत घरे किपरि पूजा करा जाए। सांग माने एही पूजा को घरे शिଳରେ हळदी लगाई मांकर आखि, नाक, पाटी, मुह करी प्रतिमूर्ति स्थापना करी पूजा करा जाई थाए। किंबा घट स्थापना करी नड़िया किंबा पैडरे देवींकर प्रतिमूर्ति स्थापना करी पूजा मध्य करि परिबे। सांग माने आसंतु एबे जानिबा नंबर 13 सावित्री व्रत रे केतो गोटी फल रे पूजा करा जाई थाए। सांग माने एही पूजा को सब प्रकार फल रे पूजा करा जाई थाए किंबा 5 प्रकार फल रे पूजा करा जाए। 5 प्रकार फल नथिले 5टी फल रे मध्य पूजा करि परिबे। आसंतु एबे जानिबा नंबर 14 सावित्री व्रत रे कोन कोन जरूरी होई थाए। सांग माने एही पूजा रे गुआ, व्रत, अलता, सिंदूर, फल, साड़ी, अरुआ चाउल, दीप, आंबपत्र, फूल, हळदी, कौड़ी, बरकोली पत्र, दुब, बही, पितल थाली एवं माटी कलश बा पितल कलश एही सबु जिनिस रे पूजा होई थाए। एबे जानिबा नंबर 15 सावित्री व्रत रे केतोटी गंठी पड़ी थाए। सांग माने सावित्री व्रत दिन सावित्री व्रत को प्रत्येक महिला माने धारण करिथांती। एही व्रत रे 7टी गंठी पड़ी थाए जहा को नारी माने धारण करिथांती। व्रत को हळदी रे बुड़ाई बा हळदिया रंगर व्रत को धारण करिबा उचित। एबे जानिबा नंबर 16 सावित्री भार बाप घरु आसीबा कथा कि नाही। सांग माने एही सावित्री व्रत स्वामी को पई करा जाई थाए। तेणुकरी सावित्री व्रतर समस्त पूजा सामग्री स्वामी घर आनी व्रत पालन करने उचित। कहीं बापा को कष्ट दे सावित्री व्रत पालन कले स्वामींकर अमंगल होता है। मनुष्य माने ही एसबू नियम तैयारी करिसंती। एहा कौनसी पुराण शास्त्र रे लेखा होइनी जे
ବାପଘରୁ ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ଆସିଲେ ଏହି ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 17 ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ଦିନ ପୂଜା କରାଯାଏ କି? ସାଙ୍ଗମାନେ ବ୍ରତ ଦିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କଟୁ କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ରତ ଦିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପୂଜା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 18 ବ୍ରତ ଦିନ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଦିନ ସଙ୍ଗ କରିବା, ହାତରୁ ଚୁଡ଼ି ଉତାରିବା, କଟୁ କଥା କହିବା, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନ ମାନିବା, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଉତାରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେହିଦିନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 19 ଛୁତକ ଏବଂ ମୃତକ ସମୟରେ ବ୍ରତ କରାଯାଏ କି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଛୁତକ ଆଉ ମୃତକ ସମୟରେ ବ୍ରତକୁ କରାଯାଇ ନଥାଏ, କାରଣ ଏ ସମୟରେ ଶରୀର ଅଶୁଦ୍ଧ ରହିଥାଏ। ଛୁତକ ସମୟରେ ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି, ଦକ୍ଷିଣା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ନ ଛୁଇଁ ଅନ୍ୟ କେହି ପୂଜା କରି ପ୍ରସାଦ ଖାଇପାରିବେ। ମୃତକ ସମୟରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ କି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ପୂଜାକୁ ଏମିତି ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଏହି ପୂଜାକୁ ଛଡ଼ା ବି ଯାଇନଥାଏ। ଏହି ପୂଜାକୁ ଏମିତି ଉପବାସ ରହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 20 ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ରତକୁ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଉପବାସ କରି ନୁହେଁ, ଖାଇ ପିଇକି ଏହି ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିବେ। ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ଖାଇପାରିବେ, ପରଟା ବି ଖାଇପାରିବେ, ଉପମା ବି ଖାଇପାରିବେ, ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ବି ଅଛି ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମିଷ, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଉଷୁନା ଚାଉଳ, ପିତା, କଷା ଆଦି ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ନ ଖାଇଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇକି କରିପାରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 21 ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ବ୍ରତ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ବି ଏହି ବ୍ରତକୁ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ କି ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ପୂଜା ସରିବା ପରେ, ପ୍ରସାଦ ସରିବା ପରେ ଛୁଇଁ ପାରିବେ, ଖାଇପାରିବେ। ଏହି ପୂଜା ସାମାନକୁ ଆପଣ ନ ଛୁଇଁକି ଘରର କୌଣସି ବି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପୂଜା କରାଇ ଆଣିପାରିବେ, କାହିଁକି ନା ଏହି ବ୍ରତକୁ ମାସିକ ଧର୍ମରେ ବି ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 22 ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପ୍ରଥମ କରି କେବେ କରାଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ବ୍ରତରେ ସେମିତି କିଛି ବି ନିୟମ ନାହିଁ। ବିବାହର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରୁ ହିଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ କରାଯାଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ବିବାହ ପରେ ସାଧବା ନାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବ୍ରତ କରିବା ସମୟରେ ଋତୁସ୍ରାବ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଛୁତକ କି ମୃତକ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ବିବାହର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପୂଜା ନ କରି ପର ବର୍ଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେଣି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଲେଖିଦେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 23 ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଶଙ୍କର ଏବଂ ପାର୍ବତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ କଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 24 ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କେଉଁ ଦିନ ଉତ୍ତରାଯାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ସରିବାର ପରଦିନ ଗାଧୋଇ ସାରି ଘର ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ବ୍ରତକୁ ଉଝେଇ ପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 25 ପୂଜା ସରିବା ପରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା କରି ଆଣିଥିବା ଶାଢ଼ୀ, ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର, ଅଳତା ପିନ୍ଧି ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଏବଂ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ଉଚିତ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରସାଦ ଖୁଆଇ ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ତେବେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଯଦି ସିନ୍ଦୁର, ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।